May nagluto ato i-challenge. Challenge na to sila karon. Atong stingan sa challenge na. Mag-challenge ta. Habang nagluto, mag-challenge ta. Oh, di maring. Mag-ihapra ka og uno ngadto sa 20 sa Binisaya. 100 pesos. Sa duha tulo upat lima unong pito walo siyam na pulo 11 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, dili Binisaya ang imong gisulti. Espanyol na. Aw! Unsa man daon? O unsa man day? Binisaya sa uno. Usa. Aw, usa, duha, tulo, upat, lima, unong pito, walo, siyam na pulo. Pulo? Oh. 11, 12, 13. Dili, 12. Ah, unsa man? Napulog isa. Napulog isa. kaduhaan. Kaduhaan ka na po. Napulog ka. Unsa man na, pre, di man Kaduhaan. Ikaduhaan, ikatuluan, ikapatan. Ikalimahan. Kaunuman. Kaunuman. Yatin. Mao man na. Binisaya. Mga na, pre. Di. Ja, sige, padayon. Ikaw na magpadayon, Jo. Kay, lituhon mga kaanak kay binuldos ba nag-imo medal sa maba. Sige. Sige, pre. Kay, di nakadaog. Molo dito. Okay. Okay. Ano na to? Simyat. Oh, ikaw, Loy. Ka. Okay, thank you sa time. Ang atong